Parcours français, sixième année de l'enseignement primaire. La page 62. La phrase interrogative, interrogation totale et partielle. إذن الجملة الاستفهامية التامة أو الكاملة والجملة الاستفهامية الجزئية أو النسبية. Je m'entraîne. أتدرب. Première question. J'indique si l'interrogation est totale ou partielle en mettant une croix dans la case qui convient. السؤال الأول أشير إلى الجملة هل هي استفهامية تامة أو استفهامية جزئية وذلك بوضع علامة على الخانة المناسبة. La phrase A. Où vont-ils? الجملة ألف أين يذهبون? C'est une phrase interrogative partielle. Donc, on met une croix sur interrogation partielle. إذن هي جملة استفهامية جزئية ونضع علامة على الجملة الاستفهامية الجزئية. La phrase B. Est-ce qu'il participe à la campagne de solidarité? الجملة باء هل يشارك في حملة التضامن؟ C'est une phrase interrogative totale. Donc, on met une croix dans interrogation totale. إذن الجملة باء هي جملة استفهامية تامة وكاملة. نضع إذن علامة على الجملة الاستفهامية الكاملة. La phrase C. Pourquoi cherchez-vous des amis? الجملة جيم لماذا يبحث عن أصدقاء؟ C'est une phrase interrogative partielle. Donc, on met une croix sur interrogation partielle. إذن الجملة الثالثة هي جملة استفهامية جزئية ونضع علامة على الجملة الاستفهامية الجزئية. La phrase D. Viens-tu avec nous? إذن الجملة دال هل ستأتي معنا؟ C'est une phrase interrogative totale. Donc, on va mettre une croix sur interrogation totale. إذن الجملة دال هي جملة استفهامية كاملة وتامة ونضع علامة على الجملة الاستفهامية التامة. On passe à la question numéro 2.
j'écris la question qui correspond à chacune des réponses suivantes. إذن السؤال الثاني أكتب السؤال المناسب والذي يناسب الجواب. La réponse A. Oui, il participe à la collecte des dons. الجواب ألف. نعم، يشاركون في جمع التبرعات. La question. Est-ce qu'il participe à la collecte des dons؟ إذن السؤال ألف. هل يشاركون في جمع التبرعات؟ La réponse B. Ils ont créé une association pour contribuer à la protection de l'environnement. إذن الجواب باء. لقد كونوا جمعية للمساهمة في حماية البيئة. La question B. Qu'est-ce qu'ils ont créé؟ إذن السؤال باء. ماذا كونوا؟ La réponse C. Non, ils ne sont pas seuls. الجواب جيم. لا، إنهن لسن وحدهن. La question. Est-ce que les filles sont seules؟ إذن السؤال. هل الفتيات وحدهن؟ La réponse D. Elles arriveront demain. الجواب دال. سيصلون غدا. La question. Quand est-ce les femmes arriveront؟ إذن السؤال. متى سيصل النساء؟ Je m'évalue. أتطور. La première question. Je coche la case de la phrase où l'interrogation est partielle. السؤال الأول. أضع علامة. أين تكون الجملة استفهامية جزئية؟ La phrase A. Est-ce qu'ils ont voté pour le bon candidat؟ الجملة ألف. هل صوتوا على المرشح الجيد؟ C'est pas une phrase interrogative partielle. Donc, on ne fait pas une croix sur la case. إذن الجملة ألف ليست بجملة استفهامية جزئية. ولن نضع علامة على الخانة. La phrase B. Pourquoi ces citoyens sont-ils très solidaires؟ الجملة باء. لماذا هؤلاء المواطنون هم متضامنون؟ C'est une phrase interrogative partielle. Donc, on fait une croix sur la case. إذن الجملة باء هي جملة استفهامية جزئية وسنقوم بعمل علامة على الخانة. La phrase C. Quand avez-vous créé cette association؟ الجملة جيم. متى قمتم
بخلق هذه الجمعية. C'est une phrase interrogative partielle. Donc, on fait une croix sur la case. إذن الجملة جيم هي جملة استفهامية جزئية وسنضع علامة على الخانة. La phrase D. Comment trouves-tu cette action? الجملة دال. كيف تجد هذه أو هذا العمل؟ C'est une phrase interrogative partielle. Donc, on fait une croix sur la case. إذن الجملة دال هي جملة استفهامية جزئية وسنضع علامة على الخانة. Question numéro 2. Je transforme chacune des phrases suivantes en une phrase interrogative selon l'indication donnée. إذن السؤال الثاني: أقوم بتحويل كل جملة من الجمل الآتية إلى جملة استفهامية وذلك حسب المعطيات الموضوعة. La phrase A. Vous participez à des actions citoyennes. On va faire une interrogation totale. الجملة ألف: تقومون بالمشاركة في أعمال مواطنة. سنعمل جملة استفهامية تامة. La question: est-ce que vous participez à des actions citoyennes؟ إذن السؤال الذي سنطرحه: هل تشاركون في أعمال مواطنة؟ La phrase B. Le local de votre association est situé près de la mosquée. On va faire une interrogation partielle. إذن الجملة باء: محل جمعيتكم يتواجد قرب المسجد. سنعمل جملة استفهامية جزئية. La question: où se situe le local de votre association؟ إذن السؤال الذي سنطرحه: أين يتواجد محل أو مكان جمعيتكم؟ La phrase C. Vous appréciez le travail associatif. On va faire une interrogation totale. الجملة جيم: أنتم تراعون العمل الجمعوي. سنقوم بعمل جملة استفهامية تامة. La question: est-ce que vous appréciez le travail associatif؟ إذن السؤال الذي سنطرحه: هل تراعون العمل الجمعوي؟ La phrase D. Vous réaliserez ce projet pour les habitants du village. On va faire une interrogation partielle. إذن الجملة دال: ستحققون أو تنجزون
مشروعا للسكان القرية. سنقوم بعمل جملة استفهامية جزئية. La question qu'on va poser, c'est pour qui vous réaliserez ce projet. إذن السؤال الذي سنطرحه: لمن ستنجزون هذا المشروع؟ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.